السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي تكرم علينا بهذا الاجتماع. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemuliaan dengan dapatnya kita berkumpul pada malam hari ini. الله لنا بهذا الاجتماع الانتفاع. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perkumpulan kita pada malam hari ini kita mendapatkan manfaat. وأنتم اجتمعتم هذه الليلة إكراما لرسول الله. Dan sekarang pian-pian berataan berkumpul pada malam hari ini karena memuliakan peristiwa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. ومعكم رئيس قريتكم. Dan ada hadir bersama-sama kita kepala desa, ومعكم طلاب علمكم. beserta kita pula hadir para alim ulama dan murid-murid. ومعكم الرجال لكي برمبوان أنا ما شاء الله. Masya Allah, tabarakallah. Dan bersama kita pula hadir lalakian, bibinian, kakanakan. والله عز وجل لن يخيب من جاء إليه قاصدا أبدا. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan atau tidak akan membuat kecewa orang yang datang karena semata-mata mengharap keridhaan Allah. كلكم تعرفون وتعلمون أن الله عز وجل يرسل الملائكة كل ليلة ينادون هل من طالب حاجة فأقضيها هل من مستغفر فأغفر له. Apakah kita tahu bahwasanya setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang malaikat tersebut menyeru kepada kita semua, adakah di malam ini orang yang ada hajat keperluan sehingga aku menunaikan hajat dan keperluannya? Adakah yang meminta istighfar, meminta ampun, maka aku bukakan pintu taubat untuknya. وأنتم جئتم هنا من أجل ماذا؟ Dan sekarang pian-pian hadir di sini tujuannya untuk apa? هل جئتم هنا من أجل أن تطلبوا رؤية المباراة؟ Apakah kita semua datang ke sini hendak melihat pertandingan? أم جئتم هنا إكراما للإسرى والمعراج من أجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ Apakah kita datang ke sini untuk memuliakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك يا رب. Dan kita semua keluar dari rumah-rumah kita menuju perkumpulan ini tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya semata-mata mengharap rahmat dan pemberian-Mu, wahai Tuhan kami. والله تعالى لن يخيبكم أبدا. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak akan mengecewakan kita semua. لا بد أن نصدق مع الله تبارك وتعالى. Maka kita semua mesti benar-benar patuh tunduk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. الصدق مع الله يسميه الله تبارك وتعالى الإخلاص. Benar di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan ikhlas. بإمكان أي مسلم أن يبكي ولكن ليس من أجل الله تبارك وتعالى. Seseorang muslim bisa menangis, tetapi menangisnya bisa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. وإذا رآه الناس يقولون هذا رجل خاشع. Dan apabila dilihat oleh orang lain, mungkin orang lain itu mengira, oh liwar khusyuknya sidin sampai tertangis-tangis. ولكنه في الحقيقة كذاب. Tetapi sebujurannya amun diketahui sebenarnya ini pendusta orangnya. لكن أنا أسألكم سؤالا هل الله يعرف أم لا؟
Tetapi ya sidin betakon lawan kita nangka itu Tuhan tahu atau kada. Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamul ghaib wa ya'rifu kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya, baik yang hal gaib atau yang لا بد إذن أن نسأل أنفسنا لماذا نحن في هذا المكان الآن. Kalau begitu kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing, kenapa jadi kita berhadir pada malam hari ini. أريد من كل واحد منكم أن يسأل نفسه. Beliau menginginkan kita semua bertanya kepada diri kita, bertakut kenapa jadi kita hadir pada malam hari ini. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sabda beliau, sesungguhnya seluruh amal itu ditentukan oleh niat dan tujuan. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته وخرج يريد المسجد لله ليصلي. Rasul menyebutkan di dalam hadis, siapa yang keluar dari rumah di dalam keadaan berwudu, ia menuju masjid karena Allah untuk melaksanakan sembahyang. كل خطوة تخطوها تكتب لك حسنة. Maka setiap langkah yang ia berjalan dari rumahnya ditulis setiap langkah dengan satu kebaikan. وترفع لك درجة. Dan dengan setiap langkah tersebut Allah angkat derajat. وتمسح عنك سيئة. Dan dihapus dengan setiap langkah dengan kesalahan-kesalahan. هذا لمن خرج للصلاة. Ini semua didapat bagi orang yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk mengerjakan sembahyang. وأنتم ما جئتم من أجل الصلاة، ليس هذا مسجد. Kalian semua pian-pian datang ke sini kada hendak sembahyang karena ini lain masjid di panggung. لكن هذا مجلس علم. Tetapi ini adalah majelis ilmu. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لمن جاء يتعلم. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang hadir untuk menuntut ilmu. فهل أنتم خرجتم تريدون المعرفة والعلم والإسراء والمعراج؟ Apakah pian-pian hadir pada malam hari ini hendak mendapatkan pengetahuan, ilmu dan mengetahui tentang Isra dan Mi'raj? من نوى ذلك فإنه يمشي في الطريق على أجنحة الملائكة. Maka siapa yang berniat dan bertujuan seperti itu, maka ketahuilah di setiap langkahnya ia berjalan dinaungi oleh para malaikat. ومن خرج لا يدري إلى أين يمشي لا يجد الملائكة معه أبدا. Dan siapa yang keluar tetapi kada tahu tujuannya kemana, maka itu kada tahu juga malaikatnya menaungi atau kada. لهذا عودوا أنفسكم النية الصالحة. Nah, oleh karena ini kita biasakanlah kita bertujuan dengan niat-niat yang bagus. إن شاء الله الليلة قبل أن تناموا جميعا كل واحد منكم يضبط منبه الجوال أن يستيقظ قبل الفجر ب10 دقائق. Insyaallah kita semua ujar sidin kena imbah tuntong di majelis peringatan Isra dan Mi'raj ini sebelum guring hidupi alarm supaya kita bangun sebelum subuh 10 menit. من أجل أن يصلي ركعتين من التهجد. Supaya jasidin kita sempat sembahyang 2 rakaat barang sembahyang tahajud. بمجرد أن تضبط الساعة يكتب لك أجر التهجد. Maka mulai dari kita hendak masang alarm tersebut, kita sudah ditulis orang nama gawi sembahyang tahajud. هل هذا كلامي أنا أم كلام رسول الله؟ Apakah ini jasidin pandiran sidin? Apakah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الرسول من هم بحسنة
كتبت له حسنة. Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, siapa yang bercita-cita, berkeinginan mengerjakan satu kebaikan, maka sudah ditulis baginya satu kebaikan itu. فإذا جاء قبل الفجر واستيقظت وقمت من النوم وصليت كتبت لك 10 حسنات. Maka apabila setelah kita pasang alarm, kita bangun kita 10 menit sebelum sembahyang subuh, lalu kita gawe sembahyang tahajud 2 rakaat, maka ketahuilah kita mendapatkan 10 pahala kebaikan. فهمتم؟ Pahamlah ya Sidin. هكذا النية الصالحة. Nah, kayak ini Bang Jasidin, pengaruh atau fungsi daripada niat dan tujuan yang baik. أنتم تعرفون كيف كان بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ Pian tahulah kayak apa rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. كان الرسول عنده 9 حجرات، في كل حجرة زوجة من زوجاته. Nabi itu berisi rumah Sidin ada 9 kamar. Di sebuah kamar itu seekor bini. ذات ليلة جاء إلى سيدتنا عائشة. Lalu pada suatu malam Nabi kita datang ke kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. ولكن عائشة قد نامت. Tetapi sekalinya Siti Aisyah bini Nabi ini sudah taburing. دخل الرسول ووضع رداءه فلم تجبه عائشة. عائشة خلاص هي لم تنم لكنها عملت نفسها نائمة. Nah, sekalinya imbah masuk Nabi ke kamar Sidin, sekalinya masuk dilihat Siti Aisyah sudah guring di handak Nabi. Pakaian Sidin dikira Siti Aisyah guring, padahal Siti Aisyah ini kayak guring, padahal ada guring pada waktu malam itu. فلما رأى الرسول أن سيدتنا عائشة لا تتكلم قال هي نائمة. قام من الفراش وخرج من القمر. Nah, manakala dilihat Nabi, Siti Aisyah ada berpandir-pandir lagi, dikira Nabi guring, lalu Nabi kita bangun, berdiri, keluar meninggalkan kamar itu. تعرفون ماذا قالت عائشة؟ Tahulah apa yang diucapkan oleh bini Nabi Siti Aisyah. سيذهب إلى istri 2. Nah, Jasidin bisa bini nang lain dicagarnya. لبست ثيابها وخرجت تراقب رسول الله. Nah, lalu langsung Sidin bergesak menyantap baju, langsung menyusul Nabi ke mana mengiringi Sidin. الرسول يمشي بهذا الطريق وهي تمشي خلفه. Nabi berjalan di satu jalan, Sidin mengiringi di belakang. عائشة تراقب رسول الله. Siti Aisyah mengintai Rasulullah. إلى أين ذهب رسول الله؟ Kemana nih jasanya Rasulullah jagar tulah? هل ذهب إلى استري؟ Apakah mendatangi bini yang lain? سلا. ذهب إلى القبور إلى بقيع الغرقد. Nah, sekalinya Nabi kita ke kubur, yaitu di pekuburan Baqi, Parak Masjid Nabawi. عائشة تعبت. Nah, kasihan Siti Aisyah, dikira tadi menyasahi Nabi jagar ke rumah bini yang lain, hingga Sidin mendatangi Nabi. تريد أن ترجع لوحدها خافت. Hendak berbulik, Sidin pulang, sekalinya tahu sekarang Rasul ke kubur, hendak bulik, takutan pulang seorangan. ظلام في الطريق. Karena kadap di jalan. انتظرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Terpaksa mahadang Rasul, mahadang Nabi. فلما قرب من البيت دخلت الحجرة وأغلقت الباب بسرعة. Nah, manakala sebulik ke rumah, langsung Sidin masuk ke rumah, langsung ditutup Sidin tawah. فجاء الرسول وجد سيدتنا عائشة رضي الله عنها قال لها ما لك يا عائش. Nah, imbah itu dikatok Nabi, dibukai oleh Siti Aisyah. Sekalinya Siti Aisyah nih mahinga kangalan pijar Nabi, napa kabar wahai Siti Aisyah? لكي سوامي كيف تتحدث مع الاستري؟ هل تقول لها يا عائشة يا أسماء أم يا عايش؟ اسم الدلع.
Nah dipanggil Nabi Aish, ya Nabi kadang memanggil kayak bibinian orang lain, kayak pemasik laki memandir bini, mengiau bini panggilan sayang Aish. Padahal Aisyah kalau orang sini. من اسمها عائشة نقول لها عائش. Orang yang bernama bibinian Aisyah bisa dipanggil jadi dengan panggilan Aish. Laki-laki, man minkum ism zawjatuhu Aisyah? Nah siapa pian di sini yang bininya ngarannya Aisyah? Ais. قل لها يا عائش. Nah, coba bisa aja sih dia melakukan mulai malam ini kiamat ya Aish. إن كان اسم الاستري زينب كيف ندلعها نقول لها زناب. Namun Zainab pang kayak Pak Mangyaunya aja sih di kiau Zunab. فقالت سيدتنا عائشة لا شيء يا رسول الله لا شيء أبدا. Wajar Siti Aisyah ditakuni Nabi kayak itu apa mahinga kada ada apa ayo Nabi aja. قال رسول الله إما أن تقولي الحقيقة وإما يخبرني الله عبر جبريل. Aja Nabi kayak aja pian sambat napa marganya bujur-bujur atau kayak aku sampaikan seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril lawan aku kisah pian ini Pak. خافت سيدتنا عائشة فأخبرت الرسول أنها كانت تراقبه. Nah lalu setelah mendengar ucapan Nabi tersebut takutan Siti Aisyah bahwa kalau perlu dikhabarkan oleh malaikat Jibril. Lalu disampaikan Sidin bahwasanya Sidin tadi maintai Rasulullah kemana Sidin tulak. غضب رسول الله. Nah pada saat itu Nabi kita marah terhadap Siti Aisyah. قال تشكين في رسول الله. Nah lalu jar Nabi, تشكين فيه يعني أنا ممكن أذهب إلى. nah fajar Nabi ini lawan Siti Aisyah pian meraguakan Sidin kan, meraguakan laki kan. هي التي تخبرنا هذه القصة في البخاري. Nah padahal ini kisah medenya kan kisah Supan Sidin, tetapi Siti Aisyah mengikisahkan kisah ini, disebutkan kisah ini di dalam hadis Sahih Bukhari. قالت سيدتنا عائشة فأخذ رسول الله يده فلهدني. Lalu Nabi kita mengangkat tangan, lalu meletakkan tangan itu dengan takwat sedikit di dada Sidin. لكنها سكتت وصبرت لأنها أخطأت. Tetapi Siti Aisyah ini diam aja, kada menyambat apa-apa karena Sidin sadar bang Sidin salah. Perempuan, hal yadribuki zawjuk? Nah, bini di sini jadi binian di sini, apakah laki-laki pian bisa memukul? من حق الزوج أن يضرب زوجته إذا أخطأت. Nah, biarlah binian itu diantara hak laki bisa memukul bini ini, amun bininya salah. لكنني أنا لا أضرب زوجتي أبدا. Tetapi ujar Sidin kada pernah memukul bini Sidin, kada pernah memukul bini Sidin. لابد أن يكون بين الزوج والزوجة المحبة والمودة وليس المشكلة الكبيرة. Nah mestinya aja Sidin berumah tangga itu kada berpukulan, aturannya berumah tangga laki bini itu bersayang-sayangan. الرسول أراد أن يعلمنا أنه إذا هناك مشكلة لا بأس أن يؤدب الرجل زوجته. Nah, maksudnya di sini Nabi memberikan pelajaran kepada kita, boleh laki-laki tersebut memperlakukan istrinya seperti itu kadang-kadang untuk memberikan pendidikan. الإسرة والمعراج تكلم الإخوان عن أهمية الصلاة. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini barusan tadi para alumni membicarakan tentang kepentingan ibadah sembahyang. الإسرة والمعراج له علاقة بالنساء أيضا. Isra dan Mi'raj ini pun ada juga hubungannya lawan buhan bibinian. بداية رحلة الإسرة والمعراج من بيت أم هاني برمبوان. Permulaan Isra dan Mi'raj ini dari rumah bibinian, yaitu rumah Ummu Hani dan pada saudari daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج رأى البرمبوان الذي كان يفسد في الأرض ويخرج لفتنة الرجال تعلق بصدرها في النار. Nabi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj melihat perempuan-perempuan yang perempuan tersebut disiksa, dada mereka digantung.
لكن نساء كندغان مؤمنات صالحات. Tetapi Jasidin insya Allah bibinian bubuhan kandangan orangnya orang nang beriman, bibinian nang baik-baik. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الرجال وفي النساء. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan keberkahan baik nang lalakian atau bibinian. وأن يحفظ رئيس القرية والحاضرين والحاضرات جميعا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kepala desa, memelihara para hadirin dan hadirat sekalian. وأن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengerjakan amal-amal saleh. الحمد لله هناك مجموعة من الكتب قد ألفناها ونحن اليوم عندكم في كندغان نقول لكم أجزناكم أيها الحاضرين في جميع كتبي. Alhamdulillah beliau Habib ini adalah salah satu pengarang kitab. Karangan beliau sampai 72 kitab. Sekarang ada sebagian kitab nang sidin bawa nang dijual di muka situ. Nah itu semua nang ambil kitab Jasidin dan hadirin semua diijazahkan untuk mengamalkan membaca isi kitab-kitab nang dikarang sidin itu. من أراد المودة والسكينة فليقرأ كتاب هدية العروس. Siapa nang hendak berumah tangga, nang tentram, nang bahagia, damai di dalam rumah tangganya, baca karangan kitab nang dikarang sidin, ada di situ ngaran kitabnya kado pengantin. لكي يعرف ماذا أحل الله له من الزوجة وماذا حرم عليه. Supaya tahu membaca di kitab itu apa nang dibolehkan hagan laki, apa nang dibolehkan hagan biniknya. إذا أراد السوامي أن ينام مع زوجته 3 مرات أو 4 مرات ماذا يفعل؟ Nah di situ juga dijelaskan amun nang laki nih hendak guring lawan nang bini, hendak guring sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali di dalam semalam nih. Dan memang guringi bininya. Nah pak nang digawinya di situ ada juga dijelaskan di dalam kitab itu. الرسول عندما دخل على سيدتنا عائشة كان معه سوسو شربه أولا ثم أعطاه لسيدتنا عائشة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk kamar istri-istri Nabi, beliau membawa secangkir susu, lalu diminum Nabi, dan setelah diminum Nabi diunjuk Nabi lawan nang bini Siti Aisyah. لابد أن نتعلم أدعية الرسول كاملة. Nah kita juga harus belajar berdoa dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi. أدعية الرسول كيف يتركها المسلم وهو يقول أنا أحبك يا رسول الله. Doa-doa Nabi bagaimana kada diperhatikan oleh yang kita ini mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. لابد إذن أن نحافظ على أدعية الرسول في كل الأحوال. Kita mestilah orang yang cinta kepada Rasul sebagai umat Rasul memperhatikan, mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. ونتعرف على صفات الرسول في كتاب الشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita mengenal Rasul secara dekat dengan kitab Syama'ilur Rasul, yaitu kitab mengenal Rasulullah secara dekat. أنتم تحبون الشيخ محمد زيني؟ Nah, pian ini bertaan angka 7 lawan Abah Guru Sakumpul. هو في مثل هذا في شهر رجب الحول حقه. Nah, bulan Rajab ini diperingati haul sidin. من يحب Guru Sakumpul يرفع يده. Siapa nang ketujuh lawan Guru Sakumpul angkat tangannya jar sidin. أوه الكل يحبه. Guru Sakumpul كان عنده أمبات استري. Nah jadi sini nah banyak sekalinya nang ketujuh lawan Guru Sakumpul bilang bertaan. Laki-laki. Guru Sakumpul itu berisian bini 4 jadi sini. Laki-laki siap empat istri? Insyaallah. Perempuan siap? Siap? Oh, anak-anak siap?
نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في زوجاتنا. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keberkahan kepada istri-istri kita. نسأل الله أن يبارك في أولادنا. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberkahi anak-anak kita. نسأل الله أن يبارك في خيراتنا وأرزاقنا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kebaikan kita dan rezeki kita. نسأل الله أن يغفر لوالدينا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dua orang tua kita. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنان. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kubur kita dijadikan satu taman dari taman-taman surga. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة.